রাজপথ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। বৃহস্পতিবার আদিবাসী বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে 12 ঘন্টা বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এদিন আসানসোলের ভগৎ সিং মোড়ে প্রতীকী 1 ঘন্টার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী স্টুডেন্ট ফ্রমের তরফে। যদিও এই প্রতীকী পথ অবরোধ 1 ঘন্টা করার কথা থাকলেও 45 মিনিট পরে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তুলে নেওয়া হয় বলে দাবি সংগঠনের পক্ষ থেকে। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন মতিলাল সোরেন সহ অনেকেই। আজ শুধু এক জায়গায় বন্ধ নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জায়গায় বন্ধ চলছে। বন্ধ হওয়ার একটাই কারণ, কুর্মী যারা মাহাতো কুর্মী সমাজের মানুষগুলো আদিবাসী হয়ে শিডিউল ট্রাইব সার্টিফিকেট নিতে চাইছে এবং আদিবাসীদের যে অধিকার সেইটা তারা কেড়ে নিতে চাইছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আজকে প্রতিবাদে নেমেছি এবং ইদানিং কলেজের নতুন অ্যাডমিশন শুরু হয়েছে। সেই অ্যাডমিশনেও দেখা যাচ্ছে যে কুর্মী মাহাতো শিডিউল ট্রাইবে লিস্টেড হয়েছে, সেইটা আমরা বাতিল চাই। কুর্মীদের কোনোভাবে আদিবাসী এসটি করা যাবে না, এইটাই আমাদের মূল দাবি। আজকে আপনারা কি করেছেন? আজকে আমরা একটা র্যালির মাধ্যমে এসে এইখানে পথ অবরোধ করেছি। আজকে সারা দিনটাই এখানে NH2 বন্ধ থাকবে। আজকে আমাদের 12 ঘন্টা বন্ধ আছে। আদিবাসী সকল সংগঠনের তরফ থেকে 12 ঘন্টার বন্ধ আছে। সে 12 ঘন্টা বন্ধ আমরা পালন করব। 12 ঘন্টার বন্ধতে কোনো গাড়ি আওয়া যাবে, সব বন্ধ থাকবে? হ্যাঁ, গাড়ি বন্ধ থাকবে। জরুরি কিছু পরিষেবা আছে, যেমন অ্যাম্বুলেন্স, দমকল, এইগুলো শুধু ছাড়। মেডিকেল আজকে আজকে পথ অবরোধ করছে আমরা এই কারণে, আদিবাসীরা কুর্মী সমাজরা আমাদের অধিবাসী হতে চাইছে। আমরা কিন্তু ওদেরকে অধিবাসী হতে দেব না, তার জন্য আজকে আমরা পথ অবরোধ করছি। এরপরে যদি জোরদার অবরোধ হয়, এরপরে যদি বন্ধ না, ওরা যদি অধিবাসী হতে চাইবে আবার বড় অবরোধ হবে, আর এর থেকেও অনেক বড় অবরোধ পথ অবরোধ হবে। নাম শিবানী হাসদা। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab,
modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarburi Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477 13511, 7477 13512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज फुल एरिया। যখন অনেক সুবিধাসহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ।
যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। আসানসোল দক্ষিণ টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। রক্তের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে এদিন মহিলা টিএমসি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই রক্তদান শিবির লাগানো হয়। এদিন এই শিবিরে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, ডেপুটি মেয়র অসীমুল হক, এমএমআইসি সুব্রত অধিকারী সহ মহিলা সংগঠনের বিভিন্ন সদস্যরা। এদিন প্রায় 50 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। পুলিশ তরফে প্রদান যাচ্ছে আমাদের সংবিধানী এবং বামনি পাল। एक राजनीतिक दल है जो इंसान का खून ले रहा है, जान ले रहा है। दूसरी तरफ हमारा तृणमूल कांग्रेस के कर्मी, महिला सेल, औरतों का जो ये तृणमूल महिला सेल है, हमारा ट्रेड यूनियन, छात्र, टीचर लोग का शिक्षक संगठन, जो भी संगठन है, सभी इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी, जान का खून दान कर रहे हैं, अपना रक्त दे रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ये एक मिसाल है और ये भारतवर्ष में तृणमूल कांग्रेस के कर्मी ही करके दिखा पा रहे हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं पे आपको ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज আমাদের বিভাগ মেয়রের কাউন্সিল রয়েছে, আমাদের বোর্ড চেয়ারম্যান রয়েছে, আমাদের সভাপতি রয়েছে, ইউনিটে অভিক, আমাদের মহিলা জেলা সেক্রেটারি রয়েছে। সবাই ভালোবাসা নিয়ে মহিলা কমিটির উদ্যোগে আপনারা ব্লাড করেছেন, ক্যাম্পটা করেছেন। আজকে রক্তদান শিবিরটা খুব প্রয়োজন, কারণ রক্ত এই গরমের মধ্যেখানে আর্থিক চরম সংকটের মধ্যেখান থেকে হাসপাতাল যাচ্ছে, আসানসোল শিল্পাঞ্চল যাচ্ছে। তো আপনারা তার মধ্যে যোগাযোগ করেছেন, তো আপনাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আপনারা সর্বদা চেষ্টা করেন যে সমস্ত মানুষকে নিয়ে চলা, এবং এখানকার যে সমস্ত যুবকরা রয়েছে, ভাই বন্ধন রয়েছে এবং অন্যান্য যারা রয়েছে, তাদের ওইটার কিন্তু প্রচেষ্টা থাকে যে আমাদের এলাকাটা ভালো হোক, আমাদের এলাকাটা সুন্দর হোক। তো যে কথাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলে থাকেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলে থাকেন যে মানুষকে নিয়ে চলার কাজটা নামই হচ্ছে ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসটা করে থাকে আজকে রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে। মহিশিলার মহিলারা, বিশেষ করে মহিশিলা কলোনি যে মহিলারা রয়েছে, ইসমাইলের যে সমস্ত মহিলারা আছে, এই ওয়ার্ডে যে মহিলারা আছে, সেই সংগঠনটাকে খুব কষ্ট করে সবারই সহযোগিতার মধ্যেখানে করা হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে যে বিশ্বাসটা জন্মে দিয়েছে, এই গৌতম হোক, আশিস দা হোক, আমাদের কল্যাণী হোক, বা আমরা যারা রয়েছি, যারা দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে লড়াই করছি উন্নয়নের জন্য, সেই সমস্ত মধ্যেখান দিয়ে মহিলাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস এসছে বলে আজকে এত মহিলা একত্রিতভাবে রক্তদানই হোক, পার্টির মিটিং হোক, পার্টির মিছিল হোক, কোনো স্বাস্থ্যসাথী ক্যাম্প হোক, যে কোনো ক্যাম্পেই হোক, মানুষের সাথে মানুষের সঙ্গে রেখে এরা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই জন্য ইনাদের এত ভালো লাগে এবং প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম আসতে মনে হয়। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। বৃহস্পতিবার ঐকতান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আসানসোল পৌর নিগমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির লাগানো হয়। এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে আসানসোল পৌর নিগমের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির লাগানো হয়। এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমএমআইসি গুরুদাস চ্যাটার্জি, সুব্রত অধিকারী সহ পৌর নিগমের বিভিন্ন কর্মচারীরা।
আসানসোল কর্পোরেশনে ঐক্যতনের যে ফ্রি চেক আপ ক্যাম্প সাপোর্টেড বাই বিবি কলেজ, তো এখানে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জন্য ঐক্যতানকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এখানে সুগার, তারপরে জেনারেল ফিজিশিয়ান বসছেন, প্রেশার মাপার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো শরীর সম্বন্ধে সবাইকে একটু সচেতন থাকা দরকার। সেই জন্য আমরা প্রায়ই আমাদের কর্পোরেশনের যে থেকে এর আয়োজন করে থাকে, এই ঐক্যতান এবারে তারা এখানে করছেন, তার জন্য এদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কতজনের হচ্ছে এখানে? মোটামুটি 150 থেকে 200 জনের হেলথ চেক আপ করা হচ্ছে। ঐক্যতান এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পক্ষ থেকে এবং সঙ্গে সহযোগিতা করছেন আমাদের ডিবি কলেজ আসানসোল, যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার এখানে ফ্রি তারা অর্গানাইজ করছেন, তাই জন্য অনেকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্যই সম্পদ, তাই আমাদের এই তীব্র দাহদাহে মানুষ যাতে সুস্থ থাকে এবং আমাদের এই কর্পোরেশনে যারা স্টাফ আছেন, যারা প্রতিদিন আছেন, তো তারা যাতে শরীরকে ঠিক রাখে, তার জন্য যে পরীক্ষা এখানে চলছে, এখানে বিভিন্ন রকমের ব্লাড গ্রুপ থেকে শুরু করে ব্লাড, সুগার, প্রেশার ইত্যাদি নানা ধরনের এখানে পরীক্ষা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে শরীরের প্রতি যত্ন নেবার জন্য। এবং এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই, আগামী দিনে এর দীর্ঘায়ু কামনা করি। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নিয়ে নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি। जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477 13511, 7477 13512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज, पूल एरिया। যখন অনেক সুবিধা সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज।
Asansol Institute of Engineering and Management, Polytechnic. Affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE, New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management, Polytechnic. Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering. और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है. Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management, Polytechnic. Having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर. बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल. फोन 8001500263. এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান. 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया. তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर. मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल. কল করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে. शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है. ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा. स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा. संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में. গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত 28 নম্বর ওয়ার্ড স্থিত রহমানিয়া হাই স্কুলে ছাত্রদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার ছাত্ররা অভিযোগ করে তাদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে স্কুলের পক্ষ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। তারা জানায় স্কুলের টিসি নেবার সময় স্কুলের পক্ষ থেকে তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে ছাত্ররা এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। फ्री में होना चाहिए क्योंकि टीसी का पैसा नहीं लगता। मेरे पास वीडियो 100 रुपये की वीडियो होती है। हम लोग को फ्री में चाहिए। ग्रुप में मेरे पास वीडियो है, आपने 100 रुपये दिया है, मेरे पास वीडियो भी है, ये 100 रुपये तक के ले रहे हैं, ये भी वीडियो हम
12th क्लास का रिजल्ट लिए, अभी हम लोग को मिला था 12th क्लास का रिजल्ट। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि सर हम लोग को मैसेज किए ग्रुप में कि टीसी मिलेगा। तो टीसी में मिलेगा तो डेट बताए, टाइम बताए, हम दिखाते हैं। ये था टाइम और टाइमिंग, सब चीज़ दिया हुआ था इसमें कि इतना बजे आना है, लेकिन पैसा के लिए बोला नहीं गया कि 100 लगेगा। ठीक है, तो 100 लगेगा, बात की बात है। तो हाजी कदम में लग रहा 50, यहाँ लग रहा 100। इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल क्या पता, टीसी के लिए, टीसी के लिए पैसा लेता। टीसी देखा, टीसी देखा, टीसी देखा, और सेशन चार्ज प्लस लगता है, फिर जाके हर चीज़ का मतलब एक्स्ट्रा लगता है। ये गवर्नमेंट ये स्कूल है, तो इसमें पैसा का क्या ज़रूरत? इसमें पैसा क्यों लगेगा? अब प्लस के मान लिए 100 क्यों लग रहा है? वहाँ हाजी कदम में जब 50 लग रहा है, इसका सिर्फ लग रहा है कितना, 100 रुपीज़। हाजी कदम में 50 लग रहा है। तो वही हम लोग पूछना है, तो वही हम लोग बोले कि हम लोग सर बताइए। चले हम मान लिए कि आप 100 बोले, तो आप ग्रुप में क्यों नहीं भेजे कि हमको ग्रुप में चाहिए ना इसका, कि ग्रुप में बोलते कि 100 रुपीज़ लगेगा, सब लेकर आओ। कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आ रहा है, दुर्गापुर से आ रहा है, रानीगंज से आ रहा है, काली पहाड़ी से आ रहा है, उन लोग क्या पता कि 100 लगेगा। 275 का रसीद काट कर और हम लोगों से 500 एडमिशन फीस लिया जाता है हर साल का, 11 12 दोनों सर। जब भी टीसी लेते हैं तब पैसा दिया आपको हम वीडियो सेंड कर दिया, बट यहाँ पे आपको भी दिखा सकते हैं। देखिए 100 रुपीज़ कैसे देंगे। आज पकड़ा चुका है, ऐसे मत बोलो। देखिए बोला था खत्म हो गया, हमारी गिरा दो। साइड इनकम सुजात सर का साइड इनकम है, बोला जाता है कि नहीं, और ये स्टाफ है, वो स्टाफ है, कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया जाता है। सरकारी पैसा आता है, सबको बढ़ जाता है, लेकिन सब स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है। कभी स्कूल में झाड़ू घट रहा तो स्टूडेंट दे रहा है, कभी फैन घट रहा तो स्टूडेंट दे रहा है, डस्टबिन घट रहा तो स्टूडेंट दे रहा है। ये क्या है? ये भी गवर्नमेंट स्कूल का पहचान है? आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल HS सुजात सर। बच्चे लोग आए हैं, इसमें से कुछ टीसी के लिए हम लोग कुछ पैसा लेते हैं, तो ताकि 100 रुपये ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि हर साल जो हमारे जितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कैजुअल स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ हैं, तो उन लोगों को इसमें से कुछ पैसा देते हैं, ताकि उन लोगों को हम लोग सरकार के पास से, हमारे पास कोई प्यून भी नहीं है। हमारे जो कंप्यूटर के टीचर हैं और 2 कंप्यूटर के, उन लोगों को भी हम लोग पैसा देते हैं। सब इसी से हम लोग निकाल के देते हैं, इसीलिए लेते हैं। और देखिए सबका रिकॉर्ड है यहाँ पर कि कौन कितना दे रहा है, ये तमाम रिकॉर्ड है, सब उसका हिसाब से होता है। देखिए टीसी के लिए सर किसी भी स्कूल में पैसा नहीं लिया जाता है, तो आप इस तरह से ले रहे थे, सरकारी स्कूल है। हाँ, क्या सरकार से आपको इस तरह से कोई आदेश दिया गया कि आप पैसा लेकर बच्चों को टीसी दिया जाए? आदेश तो नहीं है, लेकिन हमारे पास चूँकि स्टूडेंट, चूँकि हमारे पास कैजुअल स्टाफ है, प्योर एंड टेम्प्रोरी, जो टेम्प्रोरी स्टाफ होते हैं हमारे पास, देखिए प्यून भी नहीं है। कम यहाँ पर जो है जानकारी अपने सरकार को दिया, लेकिन सरकार हम लोग पैसा, हम लोग अलग से पैसा देते हैं, इसलिए देते हैं। जानकारी दी कि हम पैसा ले क्या नहीं ले, इसके लिए कुछ जानकारी आपको? नहीं, ये देखिए हम लोग का रिकॉर्डेड पैसा है, और ये पैसा हमारे जो भी जैसे आपा है जो झाड़ू देती है, उन लोगों को सबको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चों लोग के लिए, और यहाँ पर जो ये जो एक्स्ट्रा कुछ खर्चा होता है उसमें यूज़ होता है। ये आपको सरकार बोला कि अपना एक्स्ट्रा नहीं, सरकार नहीं बोला है, तो सर कोई कहा आपको? नहीं रखेंगे तो हम लोग घंटे हम मारेंगे। बोलिए घंटे, हमारे पास प्यून ही नहीं है। अभी कंप्यूटर जो निकाला जा रहा है, ये लोग बाहर के स्टाफ हैं, ये हमारे स्कूल के स्टाफ नहीं है। कंप्यूटर से जो प्रिंट करके निकाला जा रहा है, ये हमारा आउटसोर्सिंग है, इसीलिए हम लोग को मजबूरन लेना पड़ता है, और सारा का सारा यहाँ पर अकाउंट से हिसाब है। इसमें से भी जो बच्चे अगर नहीं दे पाते तो उसको तो हम लोग देते हैं, लेकिन आज ही नहीं दे पाते हैं क्योंकि बच्चे का टीसी हो रहा है? हाँ, अभी 180 बच्चे हैं। সুজাত হোসেন। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আবারও গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় কুলটি টিএমসি কংগ্রেসের মধ্যে। ঘটনার সম্বন্ধে জানা যায় প্রাক্তন কাউন্সিলর ও বর্তমান কাউন্সিলরের মধ্যে পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই কাউন্সিলর একে অপরকে নানানভাবে অভিযোগ করলেন। আমরা বর্তমান ও প্রাক্তন কাউন্সিলর দুজনেরই বক্তব্য শুনে নেব। বুকুরটা বিক্রি করে ও একটু গরিব লোককে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, ও জেলে আছে। দিয়ে পরে ও পারলো না, দিয়ে পরে আমাকে আমার মেয়েটাকে ছবিটা তুলে
মানে ওকে মানে এডিট করে নানা রকম আমি বলতে পারছি না মেয়ে আছে আমার দিয়ে এরকম করে দিয়েছে রাতে 2টার সময় এসে পরে নেওয়ার থানাতে জিডি করলাম, জিডি নাম্বারও দিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যখন বললো অ্যারেস্ট করব না কিছু নেই, বলছে ঠিক আছে দেখা যাবে, ঠিক আছে দেখা যাবে। আমি মেলও করে দিয়েছি এসি সাহেবকে, তাও কিছু হচ্ছে না। ও ভিডিওটা সব থেকে লোককে দেখাতে হবে। পিন্টু আর মীর হাসিম। পিন্টু কে বলে? পিন্টু ইউথ প্রেসিডেন্ট এখন হয়েছে, যে তোলাবাজি করতো আগে লাচিপুরে, ওই ইনকাম টোটাল ইনকাম টাটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার একটা চিন্তা আছে লোকের কাজ করবো না খাগে না খানে দেंगे, একটা চিন্তা আছে লোকের কাজ। কিন্তু এই বড় বাবু আছে দালাল, এই বড় বাবু দালাল পুরো দিশাটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। পুরো ভালো লোকের নিয়ে কি বলে ওকে চামচাগিরি, রাত্রে ভরে মোটরসাইকেল নিয়ে দৌড়ে, রাত্রে 2 লাখ 3 লাখ টাকা বিলিং হয়, তারপরে এখানে ফয়সলা হয় থানাতে। এটা বাজে কথা, এটাতে কোনো ইয়ে নেই, সত্যতা নেই। কারণ মেয়ে সবারই আছে, আমারও আছে, ওরও আছে। উনি যে কথাটা বলছেন উনি দেখাতে পারেন যে আমি ভাইরাল করেছি, মুখে কথা বললে হবে না। কোনো জিনিসকে দেখাতে গেলে আপনাকে প্রুফ করতে হবে। আপনি কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখান কি মীর হাসিম ফটো ছেড়েছে, আপনি এটা প্রমাণ করতে পারবেন? উনি পাগল হয়ে গেছেন, উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। আমারও মেয়ে আছে, সমাজের মেয়ে আছে, আমি সমাজকে নিয়ে চলি। তাহলে মেয়ের উপরে আমি আঙুল তুলবো, এটা কোনোদিন হতে পারে না। আজ পর্যন্ত আমি তো ছিলাম, পাওয়ারে ছিলাম, এখনও আছি, করছি, দৌড় করছি, আর এরকম কোনো এলিগেশন নেই। আজকে যদি আমি এরকম করেছি তো আর আগে তো কোনো এলিগেশন আসতো। এবারে উনি প্রথম থেকে আমার বিরোধিতা করেছে। এবারে উনি চাইছেন কি আমি কাউন্সিলর হয়ে গেছি, কিভাবে হাসিমকে ফাঁসানো যায়, কিভাবে হাসিমকে ভিতর করা যায়। উনি ভাবছেন আমি কাউন্সিলর নয়, আমি একটা কাউন্সিলর, মানে অল ইন অল, পার্টি কিছু নেই আমার সামনে। উনি যেটা চাইছেন সেটা হবে না। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477 13511, 7477 13512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব सामान्य। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, CCTV कवरेज फुल एरिया। যখন
অনেক সুবিধে সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে? তাহলে আজই বুক করুন मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट उषाग्राम आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering. और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 186/1 जीटी रोड ईस्ट उषाग्राम आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত 26 নম্বর ওয়ার্ডে ট্রান্সফরমার লাগানোকে ঘিরে চাঞ্চল্যতার সৃষ্টি হয়। ঘটনার সম্বন্ধে জানা যায় 26 নম্বর ওয়ার্ডে ট্রান্সফরমার লাগানোর সময় কথা কাটাকাটি হয় ইলেকট্রিক কর্মী ও এলাকাবাসীদের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর তথা ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক এলাকায় আসেন এবং কথা বলে মামলা সামাল দেন।
को समझिए, ये एसटी बना यहाँ पे, लेकिन ये ब्लॉक हुआ यहाँ तक। तो आप जब इसको बढ़ाइएगा तो फिर आप इसको ब्लॉक कीजिए, नहीं आप इसी में काम कीजिए। इस जगह तो ऐसे भी आपको वेस्टेज है ना, वेस्टेज है, ठीक इस है। जगह में तो कुछ नहीं हो पा रहा। अगर 4 तो ईटा जुट जाता है, यहाँ तक तो आपको जगह है। आपका ठेला निकलने का सवाल है, ठेला का हम लोग खुद जगह देखेंगे। मेरा पर्सनल मैटर आपका नहीं है, किसी का भी। हाँ, मेरा पर्सनल मैटर नहीं नहीं, आप काम करने दीजिए। देखिए है। आपको आप सुनिए, हम काम कौन रोक आपको, आप कीजिए जो ट्रांसफार्मर उड़ जाना, फेस चल जाना, आए दिन का डेली का ही प्रॉब्लम हम लोग के वार्ड में बना हुआ है। खासतौर से इस सौजी आटा चक्की ट्रांसफार्मर का लगातार 3 दिन से ट्रांसफार्मर बंद रह रहा। इस हिसाब से एसएम साहब से बोलने के बाद तो यहाँ पर 315 आज उसी का इंक्वायरी के लिए लोग आए। यहाँ पर 315 और 160 दो ट्रांसफार्मर इंस्टॉलमेंट्स किया जाएगा। उसी के लिए थोड़ा सा जगह का विवाद है, सॉल्व कर लिया गया इलाकाई लोगों को लेकर यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर, ताकि आने दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कितना नंबर वार्ड है भैया? वार्ड नंबर 26 है। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ঠিক একই সময় একই চ্যানেলে। নমস্কার।